اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے اینا محمد, محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفہ, وہ کمرے میں ہے. وہ اینا یاسر, یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام, وہ واش روم میں ہے یا باتھ روم میں ہے. نعم. و اینا آمنہ, ہاں وأين آمنة؟ اور آمنہ کہاں ہے؟ هي 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 في المطبخ. نعم هي في المطبخ. جميل وہ کمرے وہ کچن میں ہے. جميل احسنت. أين الكتاب؟ کتاب کہاں ہے؟ أين الكتاب؟ یہ اس کا ٹرانسلیشن where is the کتاب یا where is کتاب؟ where is the book? Where is the book? یہ اسپیسیفک والا ہے. where is the اسپیسیفک book؟ ہے. یہ نعم. بک الف کہاں ہے؟ لام, الف لام پراپر ناؤن ہے, ہمیشہ جی پراپر ناؤن بنا دیتا جی ہے. جی. اوکے. ہوا علی المکتب. هو So, هو على see, المكتب. see, we have two words here, okay? And یہ اس کو ہم پتہ نہیں ایڈورب بولتے ہیں یا آپ کیا بولتے ہیں اس کو, لیکن یہ دیکھیں کہ یہ ہیلپ, پتہ نہیں ہیلپنگ ورب بولتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ فی ہے, یہ پارٹیکل ہے, اس کو ہم پارٹیکل بولتے ہیں یہاں پر. یہ جو فی ہے اور علا ہے, یہ ایک فیملی ہے. فی اور علا یہ ایک فیملی ہے جس میں 17 ممبرز ہیں اس کی فیملی کے, 17. اور 11 جو اس کے ممبر ہیں وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں, 11. اچھا, تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو 17 ہمارے پاس فیملی ممبرز ہیں, یہ لوگ جب اس کے بعد کوئی ناؤن آتا ہے نا, اس کے آخر میں زیر لے کے آتے ہیں, زیر. ٹھیک ہے, ویسے بتا رہا ہوں آپ کو, آپ نے اس میں زیادہ ڈیپ نہیں جانا. بس یہ دیکھیں کہ یہ فی ہے تو یہ حمامی ہو گیا, اور یہ علا ہے تو علل مکتبی ہو گیا. ادروائز یہ سیم ایسے ہی تھا جیسے الکتابو ہے, تو اگر یہ ہو گیا نا فل کتابی ہو جاتا اگر فی اس کے شروع میں آ جائے, اور اگر علا ہوتا علل کتابی ہو جاتا. تو یہ دو ورڈز بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ اسی فیملی سے ہیں جو کہ ناؤن کو زیر دیتے ہیں, پلس یا کبھی زیر دیں گے, اور اگر زیادہ ہوئے, کوئی چیز زیادہ ہوئی تو پھر یا نون دیتے ہیں, یا نون لے کے آتے ہیں. جیسے رب العالمین, فی العالمین, سلام علی نوح فی العالمین. تو یہ جو عالمین آ گیا ہے نا, وہ یا نون جو آئی ہے یہ اس فیملی کی وجہ سے آئی ہے. اوکے جی. المطبخ, so یہ اس کو تصویر کو سورہ بولتے ہیں, سورہ. یہ ہے سورہ. سورہ کا مطلب ہوتا ہے تصویر, پلس سورہ کا مطلب ہوتا ہے فوٹو کاپی, زیراکس, اس کو بھی سورہ بولتے ہیں, سورہ. سورة. نعم. سورة یا سورة؟ سورہ, سورہ, سورہ. جمیل. تمارین, تمرین کی جمع ہے تمارین. تمارین یعنی کہ ایکسرسائزز. یہ بھی ذرا سیکھ لیں, کچھ لفظ ہیں. عجب, عجب کا مطلب ہوگا جواب دو, آنسر, عجب. اور عن کا مطلب ہوتا ہے اباؤٹ یا فرام, دو میننگ اس کے ہوتے ہیں. الاسئلہ, اسئلہ یہ ہے پلورل ہے سوال کا, سوال. سوال کی جمع ہے اسئلہ. اور الاتیہ, آتیہ کا مطلب ہے دا کمنگ, کمنگ, آنے والے, آنے والے سوالات کا جواب دو. تو یہ الفاظ آپ کو آنے چاہیے تاکہ آپ کو آسانی ہو. تو این الکتاب یا اخی, این الکتاب. کوئی کچھ بول دو, این کتاب, این الکتاب. نعم. الكتاب. مهم. الكتاب في البيت. في البيت, جميل. أين محمد؟ أين الكتاب؟ الكتاب. أين محمد؟ محمد محمد في نعم في المسجد. المسجد. نعم. أين الساعة؟ أين الساعة؟ وقت کیا ہے؟ نہیں 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 نہیں, ساعة کا الساعة مطلب گھڑی کہاں 10. ہے, گھڑی کہاں ہے. گھڑی. جی 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 جی. أين أين الساعة؟ الساعة؟ الساعة
الساعة على المكتب. अलल मकतब, या अब लिखो अलल जिदार। हाँ, अब देखो मुझे याद आ गया कि आपका होमवर्क क्या था। आपका होमवर्क था कि रूम में ऐसी चीजें जिसके नाम आपको न पता हो, वो आपने लिखना था, वो काम ये जरूरी था आपका होमवर्क करना। तो ये लफ्ज लिख लें, Okay. जिदार। आपके कमरे में क्या है? दीवार है, तो इसका आपने निकला है जिदार। बताएं यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे पेश लगाऊं, जबर लगाऊं, क्या लगाऊं, जेर लगाऊं? زين. زين. अलल जिदार, बिकॉज ऑफ दिस फैमिली वर्ड। ओके, बस ठीक है, ये आपको सारे सवालात आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और इसको मैं ये वही दोबारा समझना। अच्छा, ये देखे ना, अब इसको जरा पढ़िएगा प्लीज, जरा इसको पढ़िएगा। आप सिर्फ अरेबिक पढ़िएगा। हाँ, Okay. المدرسة. नहीं, इसको आपने ना, वो कह रहे हैं कि इकरा, पढ़ो इसको, वक्तुब और लिखो, मा दबते, विद तो क्या बोलूंगा मैं, दब्त का मतलब होगा कि फुली, जो है वो, यानी इसके क्या होता है यार, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलूं मैं इसको, कि दब्त अवाखिर कलिमात, ये जो लफ्ज है ना, इसके जो आखिरी हरकत है ना, उसको सही तौर पे लगाओ। तो आपने बोलना है सिर्फ। चलें, लफ्ज कैसे बोलूंगा मैं? ये मुदर्रिसा या अल मदरसा, आखिर में क्या होना चाहिए? اوكي اوكي اوكي. المدرسة. تو. वेरी नाइस। ليش؟ तो इसका जो एक्चुअल, इसकी जो आखिरी जो इसका एराब आता है, देखो एक लफ्ज है एराब। एराब का मतलब होता है आखिरी हरकत। तो इसका जो एराब होगा, अल मदरसतु या अल मुदर्रिसतु, दोनों ठीक है। अच्छा जी, आगे बोलें जरा। في المدرسة. सी, हेयर सी, पहले हमने कहा था ना, अल मुदर्रिसा भी ठीक है और अल मदरसा भी ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने वाजे कर दिया कि हम मदरसा की बात कर रहे हैं। तो फिल मदरसती, शाबाश, ये फी की वजह से हुआ है। आगे पढ़े जरा। في البيت. आगे। البيت. हम्म। الغرفة. हाँ। الحماء. गलत। آه، ال- हाँ सी, الحماء. मैं वो कहता हूँ कि जो लफ्ज नया हो आपके लिए, सी अब दोबारा बता रहा हूँ, कोई मसला नहीं, कि आप जब भी आपको नया लफ्ज मिले, प्लीज उसको आपने जबर जेर देना है, या फिर आपने उसको रोमन में लिखना है। इन दो में से एक काम जरूर किया हमने। तो ये लफ्ज है हम्मामो, हम्माम विद डबल एम, और शद्दा, और الحمام. शद्दा ऑन द मीम, सो अल हम्माम। ओके, आगे। الحمام. في المطبخ. في المطبخ. वेरी नाइस, जमील। المكتب. على المكتب. على الكرسي. الس... السرير. على जमील। الكتاب. على الكتاب. في المسجد. ما شاء الله، احسنت احسنت يا ولد، احسنت احسنت. ممكن تقرأ، ممكن تقرأ هذا؟ نعم يا حبيبي. الطالب. الطالب في الجامعة. احسنت. عندي. الطالب جامعة university में जामिया student इज university में यूनिवर्सिटी, है. एंड अगर ये जामे होता ना, अगर आखिर में ता नहीं होती, गोल ता, तो हम इसको जामिया बोलते। दमी, इसका मीनिंग होता था वो मस्जिद जहाँ पे 5 वक्त की नमाज बाजमात होती हो, या जहाँ पर जुम्मा होता हो, उसको जामिया बोलते हैं। Okay. جامعة. الرجل في المسجد. نعم. الرجل في المسجد. جميل، أحسنت. أين أين تاجر. غلط، غلط. ها، أين التاجر؟ أين التاجر. ها جي. أين أي التاجر؟ أحسنت. أين التاجر. أين في الدكان. في الدكان، شاباش. في الدكان. أجي. ال- القلم على المكتب. شاباش. أين زينب. أين زينب. هي في الغرفة. أين أين الورق. ورق. يا بجاء.
ورق پیپر पेपर ہوتا है. पेपर पेपर हाँ जी, आर्ट पेपर लीफ. पेपर. أين الورق؟ أين الورق؟ هو على المكتب. هو آدمی کے لیے نہیں ہے، ہوا یا کوئی آبجیکٹس بھی کے لیے हाँ जी ہو، हुआ. بے عقل و عقل والے دونوں کے لیے. हाँ जी दोनों के लिए है, बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों के लिए आते हैं. आगे भी है. أين المدرس؟ أين المدرس؟ हाँ أين हाँ المدرس؟ عرفت. शाबाश. أين أين المدرس؟ المدرس. हाँ هو في هو في الفصل. शाबाश. فصل جي. फसल فصل يوم. क्लास रूम को फसल बोलते हैं, फसल. يوم الفصل كان في. أين يا أين ياسر؟ ياسر کہاں ہے؟ هو في المرحاض. مرحاض इसको बोलते हैं, फ्लश को बोलते हैं, फ्लश. तो ये इरहाद फ्लश को बोलेंगे तो उसका मतलब है लेटरीन की बात हो रही है. मिरहाद जब आया करेगा तो हम लोग वॉशरूम इसको इसका मतलब लिया करेंगे मिरहाद. جی. और जब हम्माम आएगा तो हम लोग इसका बाथरूम मुराद लेंगे, वॉशरूम बाथरूम. अच्छा जी. جی. الشمس الشمس والقمر في السماء. الشمس والقمر في السماء. من من في الفصل. من في الفصل. احسنت वॉशरूम कौन है? احسنت वॉशरूम के अंदर कौन है? احسنت या हबीबी احسنت. यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ जरा पढ़ के सुनाए मुझे कि आखिर में क्या है. हम्म. حامد زي حامد زينب آمنة عمار سعيد فاطمة احسنت. مريم. बस अहसंत. यानी कि खातन के नामों के साथ तनवीन नहीं आती, उसको आपने सिंपल पेश देना होता है. जबकि मर्द के नाम के साथ तनवीन आ सकती है. एंड सी, वो अगरचे वो आते हैं, तनवीन आती है, और तनवीन इज द सिंबल ऑफ अ कॉमन नाउन. ठीक है, बैतुन कलमुन रजुलन, ये तो हाँ जी. कॉमन नाउन की अलामत है. लेकिन इसके बावजूद अगर किसी नाम के साथ तनवीन आ जाए तो वो खास ही रहेगा. जैसे मोहम्मदुन, किसी भी लड़का का या लड़की का नाम वो प्रॉपर नाउन ही कहलाएगा. सेम जो इसका प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन, वो भी हम जो है उसको भी हम लोग, जमीर जो होगी उसको भी हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे. और जो इशारा होगा वो भी प्रॉपर नाउन होगा. ये चीजें मैंने आपको कल बताई भी थी, आपको याद होगी. तो इसको तो दोबारा पढ़िएगा, ये नया सबक है, इसको अल मुदर्रिसू जरा पढ़िएगा. इस नक्शे को देखें तो नक्शे को, नक्शा जो मैप होता है, मैप को बोलते हैं खरीता. ये नया लफ्ज है आपके लिए शायद, खरीता. खरीता. खरीततुन, खरीता कहते हैं मैप को. बड़ा मुश्किल लफ्ज है लेकिन फिर भी आना चाहिए. खरीता. طريقة. ओके. طريقة. ना, या मिन अयना अंत. المد... المدرس. من أين أنت؟ आप कहाँ से हैं? من. From where? أين. From where are you? محمد. أنا من اليابان. يابان جابان. من جابان سيوم. المدرس. المدرس. ومن أين عمار؟ और कहाँ और अमार कहाँ से है? محمد. هو من الصين. هو من الصين. هو من ना, الصين. सी सी हेयर. यहाँ पे एक रूल है इनका, अरेबिक वालों का थोड़ा सा, कि ये जो शद है ना, शद, जैसे मैंने बा लिख दी है, रब लिखा है, तो अगर हाँ जी. शद के नीचे आ गया ना तो ये जेर कहलाएगी. तो ये क्या है, ये कसरा है, कसरा, जेर है, रब्बे. और अगर इधर आ गया, और जी ये वो क्रम पढ़ते हैं जी. हाँ, तो ये क्रमजी में क्रम भेज. में भी हो रही है. तो ये हो गया मैंने सीने. من الصين. الصين कहाँ है? सीन, यस, चीन, चाइना. चाइना. ठीक. المدرس. ومن أين حامد؟ और حامد कहाँ से है? محمد. محمد
هو من الهند. وہ انڈیا سے ہے. احسنت. المدرس. أين 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 عباس. اور عباس کہاں سے ہے؟ محمد خرج. ہاں. باہر سے. سو سی ہیئر خراجا. آپ ذرا اس کو آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے میں نے ابھی کہا ہے آپ کو، اور آپ کو ایک بہت سارا جو ہے نا ورب مل جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہم ورب کی جو ہے وہ ورب کو سٹارٹ کر رہے ہیں. عربک بہت آسان زبان ہے، ابھی ہمارے اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکی کہ عربک زبان ہے کیا، چونکہ ہم نے آتے ہی پہلی کلاس میں کتاب شروع کر دی. ہم نے کوئی اضافی بات نہیں کی نا ابھی تک، نہ ہی ہم نے کوئی سلائڈ دیکھی ہے ابھی تک، اور نہ ہی ہم لوگ آگے جا رہے ہیں فی الحال. ٹھیک ہے، ہم فی الحال آپ کو ابھی اس میں لے کے جا رہا ہوں، لیکن میں اس کے بعد پھر ہم لوگ اور کتابیں سلائڈز وغیرہ پڑھا کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں ایک بات کہ عربی آسان ہے، اس کی بہت سارے دلیلیں ہیں، لیکن ایک بات اس میں یہ ہے کہ اس میں صرف دو ٹینس ہیں، صرف دو زمانے ہیں. ایک کو پاس ٹینس بولتے ہیں اور ایک کو یہ لوگ مضارع بولتے ہیں. ایک نام رکھا ہے جس میں پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس دونوں کو ایک ساتھ کر دیا ہے، ایک ہی لفظ ہوگا. تو ایک پاسٹ ٹینس ہے، تو پہلے پاسٹ ٹینس آپ کو سکھا دیں گے. پاسٹ ٹینس سکھانے کے بعد آپ کو پھر دوبارہ سے ہم ایک اور جو ٹینس ہے وہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کا جو مکسچر ہوگا وہ پھر آپ کو سکھائیں گے. تو یہ بہت آسان سی ایک بات. سیکنڈ، میں نہیں سمجھ رہا ہوں. ایک دو ٹینسز ہیں. ایک ہاں ٹینس ہے پاسٹ ٹینس ہاں. اور دوسرا ٹینس پریزنٹ ہے. اس کو نام دیتے ہیں مضارع کے نام سے. میں یہاں لکھ اور دیتا ہوں، اگر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں مضارع. تو یہ مضارع جو ہوگا یہ کیا کہتا ہے، یہ حال بھی ہے اور یہ مستقبل بھی ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے کیا حال مراد؟ مستقبل سے. مستقبل فیوچر. ٹھیک ہے. اچھا، تو کیا ہوتا ہے دیکھو کہ یعنی یہ بہت اچھی بات ہے کہ ٹینس بہت کم ہے اس میں عربک میں. تو آج سے آپ کا پہلا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ٹینس شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اور جو بہت آسان لفظ ہے خراجا. سب آپ نے ایسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھو یہاں میں لکھ رہا ہوں شکر. شکر کا مطلب ہوتا ہے تھینکس، یعنی کسی کا آپ کہتے ہیں ظلم، یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. یہاں میں لکھوں صبر، یہاں میں لکھوں کچھ بھی لکھو آپ یہاں منع لکھو، منع. یہاں پہ ترک لکھ دو. اچھا کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ سب کے اوپر زبر لگا دو. شکارا، اس نے شکر کیا. ہی ڈڈ سم تھنگ. ٹھیک ہے، اس اوکے نے اوکے اوکے. ہی ڈڈ. کیا ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے. ظلم، صبر، منع، ترک، ذهب، خرج. تو اس کا مطلب ہوگا اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. تو اس نے شکر کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے صبر کیا، اس نے روکا، اس نے چھوڑا. تو یہاں پر ہو گیا خرجا. یہ اب ایک ایسا لفظ ہے جس میں تیسرا بندہ انوالو ہی نہیں ہوتا، اور خرجا کا مطلب ہوگا وہ نکلا، وہ نکلا. خرجا وہ خارج ہوا، یعنی کہ باہر نکلا. اچھا آگے کیا لکھا ہے؟ اینا ذہبا. اب یہاں پھر دوبارہ سے پاسٹ ٹینس آ گیا ہے. ذہبا وہ گیا. اینا ذہبا وہ کہاں اوکے گیا، وہ کہاں گیا. ہاں اوکے اوکے. اور جو نکلا. ہاں ہاں. ذهب وہ گیا. ٹھیک ہے. أين ذهب وہ کہاں گیا. ذهب إلى ذهب إلى المدير. إلى المدير. مدیری کیا ہے؟ مدیر، مدیر از مینیجر، مینیجر. او وہ مینیجر کی طرف کیا ہے. إلى ہاں جی. وأين ذهب علي. اور علی کہاں گیا ہے. ذهب إلى المرحاض. ذهب إلى हाँ जी ميم में. ذهب إلى المرحاض. وہ واشروم کی طرف گیا ہے. واشروم گیا ہے.
वेरी नाइस। तो दो लफ्ज हमने सीखे हैं भाई, एक लफ्ज है खाराजा, वो निकला, और दूसरा है ज़हाबा, वो गया। जी। मिन आइना अंथा, अब जवाब दो जरा, आप कैसे जवाब दोगे? मिन आइना अंथा या ताहा? أنا من البريطاني، أنا من البريطاني. नहीं नहीं नहीं, بريطانيا، بريطانيا। ये मगर आप, ये फिल अला ये वो हाँ फॉर्मूला हाँ नहीं हाँ, है। वो नहीं वो नहीं, हाँ, अना मिन मिनल बिरतानिया, पूरा जो मुल्क का नाम है वो आपने पूरा लेना है, ठीक है, वो आखिर में उसकी हा है या फिर अलिफ है उसके वहाँ आखिर में, तो आप मुल्क का नाम लें, जैसे अना मिनल बिरतानिया। शाबाश। और आगे इसका चेंज होगा फिर। हाँ, हल अंत मिनल फिलिपीन, फिलिपीन क्या है? لا यानी कि वो ये فلبين. फिलिपाइन है, फिलिपाइन। हम्म। أأنت من आ, الفلبين؟ सी, अंत अंत तो ठीक था, ये आ क्यों आया है? आ का मतलब है क्या। इज, بعد. आर यू फ्रॉम फिलीपीन? हाँ, मन, सी। أأنت من الفلبين؟ हाँ لا لا، لا، أنا अना من मिनल बिरतानिया। البريطانية. जमील। इंजल तरा भी कह सकते हैं, इंजल तरा, इन जल तरा भी कहते हैं, इन कल तरा भी कहते हैं, इन कल तरा, वो भी ठीक है, इन ये ये मिनल ये सेम रूल लेगा ऐसे फिल और आला इसका उसका हाँ, फॉलोइंग. मिन भी है, बिल्कुल मिन भी है, लेकिन कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो कि वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा, और वो आपको उसके थोड़े से एग्जेप्शन की हैं, वो वहां पे ये अप्लाई नहीं होता, उसको हम फिर लेके आएंगे, फिर आपको बताऊंगा। उसमें एक रूल है कि जो लफ्ज अरेबिक का नहीं है ना, और वो अरेबिक में दाखिल जी हुआ है, वहां पर ये अप्लाई नहीं जी. होता, ठीक है। तो इसमें ओके बहुत सारे आपको जी. मिलेंगे इंशाल्लाह, अभी हम आएंगे बहुत सारे अल्फाज, और फिर हम आपको बताऊंगा साथ साथ। तो ठीक इसको फिलहाल ठीक. ऐसे रखो, ख्याल है तो कुछ को साथ रखो। तो ये देखो यहाँ पर एक लफ्ज जो है बड़ा खूबसूरत आ रहा है, दो लफ्ज आ रहे हैं, एक तरह के दिखाई देते हैं, लेकिन चूंकि हमें पता है मन मिन, जी. देखिए, मन من من मिन, हाँ, मन मिन। من कौन من from. हाँ, वेरी नाइस। من الصين من الصين. कौन प्रॉब्लम सीन से है. सी, यहाँ पर मैं आपको डी बात बताऊँ थोड़ी सी, हल्के, आपको अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। एक ये है मन, ठीक है, जी इसको अगर आपको चलाना पड़ गया, देखो ये साकिन है ना, लेकिन अगर आपको चलाना पड़ गया, तो आप जो है ना, जैसे ये है अल्लजी, ठीक है, अल्लजी, इसको चलाना पड़ गया, तो आप मन अल्लजी नहीं बोलेंगे, बल्कि आप कहेंगे मनिल्लजी, मनिल्लजी ओके ज़हबा, या हाँ जी वो मैंने कौन था सीखा जो था. चला गया? मनिल्लजी। आपने ऐसे पढ़ना है, लेकिन इसके मुकाबले में जो मिन है, मिन, मिन, जी. उसको अगर चलाना पड़ गया, मिनल्लाहि, तो आपने इसको जबर देना है, मिनल्लाहि, जैसे यहाँ पर है मिनस्सीनी, हालांकि ये दोनों साकिन हैं, दोनों में सुकून है, जज्म है दोनों के। तो ये वैसे बता दिया आपको, हम्म. अल्लाह करे आपको याद रहे। हम पढ़ेंगे ग्रामर में, पढ़ेंगे ग्रामर के असबाब में हम चीजें पढ़ेंगे। अच्छा जी, मन जी. में सीन, कौन है सीन से? आप कोई भी ले लो। حامد من الصيني. حامد، حامد من الصين، نعم. من أين حامد؟ آه، कोई नहीं, खैर है कुछ حامد من الصيني. حامد، حامد آه، من الصين، نعم. ये ये दूसरे सेंटेंस में हाँ मैंने हामिद देखा नहीं मिला ऐसे खाना मिला है. हाँ, كويس अच्छा, أين ذهب عباس؟ أين ذهب عباس؟ عباس عباس ذهب إلى المسجد. أحسنت إلى أحسنت. المسجد. أحسنت أحسنت. अच्छा जी, तो अजहबो, अजहबा अलीयुन इलल मुदीर, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अजहबा जी. अलीयुन, क्या अली चला गया? अजहबा अलीयुन, क्या अली चला गया इलल मुदीर, मुदीर की तरफ? أم، لا لا. علي علي ذهب إلى المسجد. إلى المسجد. إلى البيت إلى ठीक, الجامعة. जमील, अहसनत अहसनत या वलद। यला या हबीबी, ये अल्फाज जरा बोल दें, क्या बोलेंगे इसको जरा हम लोग?
الغرفة من ال من الم من ال من المغ من الغرفة. أو سيد من الغرفة من ال من الحمام الر الر الرح الرحاض الرحاض الرح ميم يا keep on that يلا المرحاض نعم ठीक है ना. शाबाश. إلى إلى المرحاض جميل. الي... اليابان الفلبين الفلبين ولا الفلبيني الفلبيني. الفلبينो होगा यहाँ पे तो कोई चीज नहीं है इसको जेर देने के लिए. الفلبينو लिखेंगे. الياباني اليابانو من الهند. ये नून क्यों है दूसरा वाला नून क्यों नहीं है हाँ कैसे. अगर اليابانو अगर ये जापान के आखिर में पेश है ठीक है اليابانو हाँ الفلبيني ये नहीं जेर नहीं क्यों है यहाँ यहाँ पे पर भी, यहाँ भी जबर है. الفلبينو होगा ना. फिलिपाइनो. ओके ओके कोई ओके ऐसी ओके चीज नहीं ओके है जो इसको फिलिपीने कर दे, ऐसा कोई लफ्ज नहीं है. तो फिलिपीनो ओके और क्या ओके लेबानो आएगा. मिनल हिंदे हो जाएगा. ये ठीक है. من الهندي हाँ जी सीने हो जाएगा, वो ठीक है. إلى الصين हाँ जी. अच्छा ये तो ठीक है, तो हो जाएगा. ये तो ये सारा पढ़ा है आपने. एक नया लफ्ज आ गया, सूक. सूक मीन्स मार्केट. तो ज़हबा इला सूक. ये एक नया लफ्ज है. बस सूक का लफ्ज होगा, मार्केट के लिए आएगा. यहाँ और कुछ नहीं है. अच्छा यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि मिन, इला, फी और अला. ये चार लफ्ज आपने, हर्फ हैं, पार्टिकल्स हैं, आपने जी यूज करने हैं यहाँ पर. नाम अल किताबो. الكتاب على المكتب जमील अहसनत. नाम الطالب الطالب في الفصل في في الفصل. الفصل أحسنت أحسنت. ذهب. classroom ذهب حامد إلى الجامعة جميل أحسنت. خر خر خرج مدير. مدير مدير کا یہ معنی کیا ہے اس کا هو خرج المدير من المدرسة. جو مینیجر ہے یا ڈائریکٹر ہے وہ ان سے نکل گیا. خارجہ چلا گیا. خارجہ نکل. خرج ہاں. خرج مدیر. المدير مدير خرج المدير خرج المدير إلى المدرسة من المدرسة. من نکلا ہے نا خرج. اوکے نکلا جی خرجہ جی کے ساتھ من آتا ہے ہمیشہ کہ اس کے ساتھ. ہاں جی. اچھا آگے. اوکے ٹھیک ہے ذهب محمد إلى الصين نہیں ایک سیکنڈ ہاں إلى الصين نہیں آپ کہیں گے من السین. من السین الى الیابان. وہ کہاں گئے وہ محمد سین گئے محمد چائنا گئے کوئی نہیں. ہاں محمد چائنا گیا نا. محمد چائنا سے جاپان گیا ہے. ذهب محمد من الصين اوکے الى اليابان. اوكي ذهب محمد from Japan from China to Japan okay that makes sense ذهب محمد من الصين إلى اليابان یہاں إلى پر جو ہے، اليابان یہاں پر ہمیں نئے جو ہے نا جو ورڈز ہیں وہ یہاں مل گئے ہمیں، اور وہ ہم نے سارے پڑھ لیے الحمدللہ. اس میں آپ کو اسپیشلی جو مرحاد ہے وہ آپ کو نیا تھا، حماب نیا تھا، فصل نیا لفظ تھا آپ کے لیے، مطبخ نیا تھا، اور سوق نیا ہے، اور یہ ملکوں کے کچھ چار نام ہیں. مدیر کا لفظ نیا تھا، ذہب خرج نیا تھا، اور کچھ ہم نے حروف الجر سیکھے ہیں. یہاں فیملی کا نیم آ گیا.
جو فیملی بتائی تھی آپ کو وہ آ گیا. تو حروف الجر حروف الجهر جی 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 جی. جار یا حروف الجر یا حروف الجارہ، تو یہ سب اس کے 4 ہیں. تو ابھی تو اس کے اور بھی رہتے ہیں، 17 ہے نا. تو وہ ہم پھر یاد کرتے جائیں گے جیسے یہ پڑھا رہے ہیں ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں. اوکے، یہ نیا پڑھنا ہے کہ بس کافی ہے؟ نہیں، آج سے کافی ہے اس کو میں ایسے کیونکہ رکھتا ہوں یہ انشاءاللہ اس کو ساتھ پڑھیں گے پھر دوبارہ انشاءاللہ تعالی. اپنا خیال رکھیے گا. اور آپ کو جو ہوم ورک بتایا نا وہ کریں. یعنی ہم 3 دن ہے نا جی، ہمارے پاس. وہ مجھے پورے دن ایک پورا دن نکالنا ہے صرف ہوم ورک کرنے کے لیے، کیونکہ اب 2-3 ڈفرینٹ نو مختلف ہوم وریز، ورکس ہیں میرے. نو وریز، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایزی رہیں. اس میں کوئی جلدی نہ کریں آپ، ٹھیک ہے. آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملے گا نا تو آپ نے نا اپنے روم کی چیزوں کے نام مجھے بھیجنے ہیں، ٹھیک ہے. کہ اس کو کیا کہتے جی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں. تو ہم آہستہ آہستہ کرتے جاتے ہیں. اور جب کلاس آئے گی انشاءاللہ جب بھی، تو پھر آپ نے نا اس میں بتانا ہے کہ ہاں یہ اس کا نام یہ تھا، اس کا نام یہ ہے اور یہ ہے. جیسے ابھی ایک میں نے لفظ آپ سکھایا آپ کو، دیوار کو، جی. دیوار کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں ذرا دیکھیں. دیوار، ایک سیکنڈ. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے دیکھیں. مجھے ہنٹ دینا. ہاں الجدار. ہاں یہ الجدار، الجدار. تو ہم نے جدار کو اس طرح آپ نے نا چیزوں کو دیکھنا ہے کمرے کے اندر، کمرے سے باہر نہیں. تو وہ ہم لوگ اس کو نام سیکھ لیتے ہیں جو ضروری ہوگا. اصل میں ووکیبلری انسان کو یاد نہیں رہتی. اگر آپ کی چیز استعمال میں ہے تو آپ کو کام آئے گا، یہ ضرور بولیں گے. جیسے پانی ہے، لیکن جو چیز میں ہوں جی. جو استعمال میں نہیں ہے وہ ووکیبلری یاد نہیں ہوگی آپ کو. تو کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے. ویسے نام ہم سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ ایکٹیو رہیں گے گروپ میں. آپ مجھے نا، گروپ تو نہیں ہے ہمارا، ہم 2 کا ہی ہے. تو آپ مجھے بھیج دیا کریں، ٹھیک ہے. سوالات جوابات سلام دعا کر لیا کریں. جیسے میں فری ہوتا ہوں آپ کو رپلائی کرتا جاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں مجھے کل ہوم ورک ہوم ورک کے لیے نکالنا ہے، مگر فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے میں آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گا، کیونکہ انشاءاللہ فرائیڈے سیٹرڈے انشاءاللہ نو سنڈے. وریز. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا. بہت اچھا ہے انشاءاللہ، لا بأس. تھینک یو سو مچ. شکرا، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.